अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कातिलों ने मिलकर एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान किया कि इस केस को कभी भी कोई भी सॉल्व ना कर सके, क्योंकि इस प्लान में किसी किस्म की कोई गुंजाइश, कोई क्लू नहीं छोड़ा गया था, जिसकी वजह से कातिल का कोई सुराग पता नहीं चल रहा था। कातिलों ने इस मर्डर प्लान को बहुत बारीकी से तरतीब दिया, फिर मिलकर इन्होंने एक जवान लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद घर गए और आराम से सो गए, मीठी नींद। तसल्ली इनको ये थी कि सबूत कोई छोड़ा नहीं, क्लू कोई है नहीं, तो पुलिस हमें कहां से पकड़ेगी, काम हो गया तमाम। बहुत दिन गुजर चुके, कातिल न पकड़े गए, खबर न बाहर आई। एक दिन तेज बारिश हुई। पुलिस बारिश की वजह से इस कत्ल और इस कत्ल के कातिलों तक पहुंच गई। असल में ये परफेक्ट मर्डर प्लान बारिश की वजह से फ्लॉप हुआ था। कत्ल होने वाली लड़की कौन थी और इसके कातिल कौन थे, बारिश इसमें कैसे मददगार साबित हुई, इस पर मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ आज ब्रीफिंग भी दूंगी, समझाऊंगी भी, और मुल्जिमान भी पकड़े गए। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का शहर है नोएडा, जहां पर ये वकुआ पेश आया। एरिया का नाम है सागरपुरा। एक फैमिली है, इस फैमिली के सरबराह हैं हर्षवर्धन चौहान। इनकी बीवी है जिसका नाम है ललिता चौहान। बच्चों के नाम सुन लीजिए। बेटा जो है वो बड़ा है, इस लड़के का नाम है मुनीश, और बेटी जो है वो छोटी है और इस लड़की का नाम है मुनीशा। ये फैमिली बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है। पैसा खुला डुल्ला है, जायदाद लंबी चौड़ी है, बिजनेस लंबा चौड़ा है। अब पैसा जिस घर में होता है, बिजनेस होता है, लैंडलॉर्ड होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होती। अब ये जो बेटा है ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच है, माँ के साथ खाना पीना, उठना बैठना, और अपने बाप से जरा अवॉइड करता है, उनसे डरता है। बेटी की बात कर लें तो बेटी जो है वो अपने बाप की लाडो रानी है, लाडली है, और अपने बाप से बहुत अटैच है, और अपनी माँ से उसका थोड़ा सा फासला है, कुदरती तौर पे ऐसे है। बेटी जो है वो अपने बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती है, सब बच्चियां करती हैं, लेकिन इस बच्ची का आलम यह है कि ये लड़की, इसने अपने हाथ पर अपने अब्बू के नाम का टैटू बनाया हुआ है। इसको बूट में अच्छे लगते हैं। कुदरती तौर पर इसके वालिद की, हर्षवर्धन की, मौत वाकया हो जाती है। घर में है अब बीवी और 2 बच्चे। ये तमाम बहुत परेशान हैं, सदमे से निढाल हैं, रो रहे हैं। लेकिन अगर इन तीनों के दुख को और बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो जो बेटी है वो बहुत ज्यादा अपसेट है। ना खाना, ना पीना, ना बैठना, ना उठना, ना सोना, सिर्फ आहो बका और रोना धोना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अपने वालिद से बहुत ज्यादा अटैच थी। हर्षवर्धन की जब मौत वाकया हुई तो उस टाइम बेटे की उम्र जो थी वो 24 साल थी, यानी मुनीश की, और जो मुनीशा थी इनकी बेटी, इसकी उम्र उस टाइम 17 इयर्स ओल्ड थी, 17 साल। वफात के बाद इनका वकील आता है, और ये वकील जो है वो इनका फैमिली लॉयर है, इनके घर आता है और आकर कहता है कि मैं विल लेकर आया हूं। मरने से पहले साहब हर्षवर्धन पूरी जायदाद की तकसीम अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में कर गए थे, और मेरे पास ये विल रखवा दी थी। शायद आप लोगों को इन्होंने कुछ नहीं बताया। फैमिली कहती है जी बिल्कुल, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। फैमिली कहती है बताओ इस विल में क्या लिखा है। वकील साहब बताते हैं जायदाद के 3 हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा बीवी के लिए है, दूसरा हिस्सा बेटे के लिए है, और तीसरा हिस्सा इनकी लाडली बेटी के लिए है। वालिदा ये सारी बात सुन रही है और बेटा भी सुन रहा है, लेकिन हैरानगी से सुन रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। ये जायदाद तो हकदार इसकी मैं हूं और मेरा बेटा है, ये मुनीशा कहां से हकदार आ गई। हमारे माशरे में मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट ये है कि बेटी को ये कहा जाता है कि इसने हिस्सा लेकर क्या करना है, इसको हिस्सा नहीं देना। अमूमी तौर पर ऐसा होता है। माँ मुनीशा को पास बिठाती है और कहती है बेटा हौसला करो, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारी शादी करेंगे, आप अपने शौहर के घर चली जाओगी, आप अपना हिस्सा अपने भाई को बेटा दे दो।
یہی بات درست ہے اور شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے. آپ کے شوہر کو جو حصہ ملے گا وہ آپ کا ہوگا. اگر بیٹا آپ کا شوہر لالچی ہوا تو یہ جائیداد تو بیٹا جائے گی, آپ کی جان بھی جائے گی. ایسا ہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. بیٹی کہتی ہے نہیں امی, میرے ابو نے مجھے دیا, میں نہیں دوں گی, یہ میرا قانونی حق ہے, میں نہیں دوں گی. بھائی بہت سمجھاتا ہے, منیشا نہیں مانتی. خوب جھگڑا ان کے گھر میں ہوتا ہے مگر بات کسی ایک طرف نہیں لگتی. اب بیٹا چونکہ جوان بھی ہے اور بڑا بھی ہے, بزنس, پراپرٹی, باہر کے معاملات تمام بیٹا خود سنبھالتا ہے. پراپرٹی, کرائے, بزنس, پروفٹ, جو کچھ بھی آتا ہے, جو منیشا کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے بینک میں ٹرانزیکشن ہر مہینے کر دی جاتی ہے. منیش کی شادی ہوتی ہے شکھا نامی لڑکی کے ساتھ جو کہ بڑی پڑھائی چلاک ہوشیار آئی ہے. شادی کے بعد ان کے گھر میں بھی پراپرٹی کے مسائل جو پڑے ہوئے ہیں اس بارے میں شکھا کو پتا چلتا ہے, جو کہ ان مسائل اور جھگڑوں کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے چونکہ چلاک ہوشیار ہے. خوب کام کرتی ہے اپنے شوہر کے اور اپنی ساس کے کہ ابھی تو منیشا کی عمر چھوٹی ہے, ابھی تو شاید اس کا بندوبست ہو جائے, آگے جا کے بندوبست نہیں ہوگا, ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ بڑی ہوگی, چلاک ہوگی, قابو نہیں آئے گی, کروڑوں کی جائیداد ہے, ہم کیسے اپنی پراپرٹی باہر جانے دیں. مل کر تینوں ایک پلان بناتے ہیں, زہر کی گولیاں لاتے ہیں, کھانے میں مکس کرتے ہیں, منیشا کو کھلاتے ہیں. منیشا کھانا کھاتے ہی لمبی نیند سو جاتی ہے, یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے. اس موت کے بعد لاش کو ایک بریف کیس میں ڈالا جاتا ہے, اس بریف کیس کو گاڑی میں رکھا جاتا ہے. بھائی, بھابھی اور ماں تینوں جاتے ہیں شہر سے کچھ دور ایک کچرا کنڈی پر, بریف کیس پھینکتے ہیں, پیٹرول چھڑکتے ہیں, تیلی پھینکتے ہیں, آگ بھڑکتی ہے, آگ لگاتے ہیں اور واپس گھر آ کے سو جاتے ہیں. گاڑی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں پائے گا, سب راکھ ہو گیا, سب راکھ ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت, بارش شروع ہو جاتی ہے, شدید بارش ہے. اسی گاؤں میں بارش ہو رہی ہے, وہ آگ جو بھڑکا کے یہ آئے وہ ٹھنڈی پڑ گئی, آگ بجھ گئی اور پھر اس ڈیڈ باڈی کے بارے میں باتیں کھلیں. 2 دن کے بعد جمعدار کال کرتا ہے پولیس کو کہ سر یہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے کچرے میں, آپ آ جائیے. پولیس فوراً موقع پر پہنچتی ہے, آ کر دیکھتی ہے لاش کو تو لاش کا کچھ حصہ تو جلا ہوا ہے مگر زیادہ تر لاش جو ہے وہ بچی ہوئی ہے. بچی سے مراد ہے کہ جلی نہیں ہے, چہرہ بڑا کلیئر ہے, آپ شناخت کر سکتے ہیں. شناخت کر کے اس کی فیملی تک پولیس پہنچ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے کچرا کنڈی میں. اب فیملی میں کون ہے؟ بھائی ہے, ماں ہے اور بھابھی ہے. وہ حیران ہو رہے ہیں اندر ہی اندر کہ ہم تو راکھ بنا کے آئے تھے, یہ کیا چکر ہے. پولیس پوچھتی ہے بھائی بتائیں کوئی کلو, چکر کیا ہے. 2 دن سے ہماری بیٹی گھر سے غائب تھی, ہم نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی, ہمیں نہیں ملی, بہت اتا پتا کیا, ہمیں کچھ پتا نہیں چلا, اور اب آپ بتا رہی ہیں کہ لاش ملی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, چکر کیا ہے, آپ ہی بتائیے ٹریس کر کے کہ معاملہ کیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ 2 دن سے آپ کی بیٹی گھر نہیں آئی, آپ نے کوئی FIR, کوئی گمشدگی کی رپٹ درج کروائی. جواب, ہم اپنے طور پر پتا کرتے رہے, ہم نے ان سے پوچھا, ابھی ہم کروانے ہی والے تھے. آنکھیں, زبان, ہونٹ اور باڈی لینگویج, ہاتھ میچ نہیں کر پا رہے تھے, چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لوگ مشکوک ہیں. اور پھر سامنے کھڑا ہوا بندہ باوردی تھا, پولیس والا تھا, اس کو شک ہوا کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ تھانے آ جائیں. تھانے آ کے اپنے ٹیکنیکل انداز میں جب پوچھ گچھ شروع کی تو یہ لوگ بریک ہوئے. جب یہ بریک ہوئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم لینڈ لارڈ ہیں, ہرش وردھن اپنی جائیداد کے 3 حصے کر کے گیا تھا, ایک بیٹے کا, ایک میرا اور ایک میری بیٹی کا. ہم بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے, اس کو بہت سمجھایا, وہ نہ مانی, تو اس کو پھر زہر دے کے مار دیا.
लाश ब्रीफकेस में डाली, ब्रीफकेस गाड़ी में डाला, कचरा कुंडी फेंका, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई और इस तसल्ली के साथ वापस आए कि सब राख हो गया, अब कौन पकड़ेगा हमें। हमें तो इस बात का इल्म नहीं था कि हम फिर भी पकड़े जाएंगे। बारिश हुई तो ये प्लान जो है वो ओपन हुआ, फ्लॉप हुआ बल्कि, और ये केस ट्रेस हुआ। अगर बारिश ना होती तो शायद ये केस ट्रेस ना होता और बात ना खुलती। ये कुदरत खुदा की है। ये वकुआ सिर्फ यहाँ तक है, हर कत्ल की कहानी में हर मुलजिम को ऐसा लगता है कि मैं तमाम शवाहिद मिटा कर आया हूं और अब कुछ नहीं होगा, जबकि हर मर्डर केस में कोई ना कोई बात निकल ही आती है जिससे कातिल तक पुलिस पहुंचती है। जैसे इसमें बारिश सबब बनी इस केस को ट्रेस करने में। मैं हैरान इस बात पर हूं कि बहन भाई में जायदाद के मसले मसाइल तो हम सुनते ही आ रहे हैं और हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि बाप ही जायदाद नहीं देना चाहता, वो बेटे को देता है। लेकिन मैं ऐसा जिंदगी में दूसरी मर्तबा सुन रही हूं कि माँ कहती है जी रिश्ता हिस्सा नहीं देना और माँ ही मिलके मार रही है। ये मैंने दूसरा केस शायद अपने करियर में सुना जो कि ज्यादती है।